subscribe this channel. प्रिय दर्शक बंधु किछि अध्ययन नकरी सनातन धर्म उपरे ज्ञान बांटिबा आजिर प्रथा होई गलानी। प्रथा अनुसारे एहिपरि आउ एक ज्ञान जोरसोर रे बंटा हेउछि जे मूर्ति पूजा करिबा भूल एहा पाखंड एवं अंधविश्वास अटे। मूर्ति गुड़िक आध्यात्मिकतार शिशु श्रेणीर मूर्ति पूजा एक प्राथमिक श्रेणीर मूर्ति पूजा शिशुंक ज्ञान थिबा लोक माने करिथांती। वेदरे मूर्ति पूजा को खंडन करा जायछि। आउ आदि शंकराचार्य मूर्ति पूजा विरुद्ध रे थिले इत्यादि इत्यादि। किंतु वर्तमान एहिपरि ज्ञानी व्यक्तिंक पई मोर गोटिए प्रश्न, जदि वैदिक काल रे मूर्ति पूजा हेउनथिला तेबे एही 12 ज्योतिर्लिंग कण? आमर समस्त ज्योतिर्लिंग स्पष्ट प्रमाण दियंती जे मूर्ति पूजा सर्वदा हेई आसुथिला। जदि मूर्ति गुड़िक आध्यात्मिकतार शिशु श्रेणी किंबा मूर्ति पूजा एक प्राथमिक श्रेणी तेबे कण भगवान श्री राम आध्यात्मिकतार शिशु श्रेणी रे थिले जिए शिवलिंग स्थापन करी भगवान शिवंकु पूजा करुथिले। श्रीरामंक परी भगवान शिवंकर जणे बड़ भक्त आउ किए होई पारिबो? से सीधासळख भगवान शिवंक सह जोगाजोग करी पारिथान्ते। किंतु तथापि रामेश्वर शिवलिंगर स्थापना करी मूर्ति पूजा करिथिले। जदि वेदरे मूर्ति पूजा को निंदा करा जायछि तेबे राजा दशरथ काहिकी श्री नारायणଙ୍କର मूर्ति पूजा कले, जाहांक पाई वाल्मीकि रामायणर आद्यकांड 6 सर्गर श्लोक 1 स्पष्ट भावरे कुहा जायछि जे महाराजा दशरथ वेदर विद्वान एवं महान तेजस्वी थिले। भगवान श्रीकृष्ण पार्वती मंदिररु देवी रुक्मिणींकु अपहरण करी नेइथिले, जेउठिकु देवी रुक्मिणींकु केवल गौरी पूजा पाई निया जायथिला। अर्थात समस्त वेद विद्वान माने मूर्ति पूजा करुथिले। तथापि आजि केतेक लोक वेद नामरे प्रचार जारी रखिछंती जे वेद एवं उपनिषदरे मूर्ति पूजा विषय रे कोनोसी उल्लेख नाही एवं वैदिक काल रे कोनोसी मूर्ति पूजा होई नाही। आजिर एही लोकमाने एमिति कहुछंती जे जेपरि कि सेमाने समस्त वेद को भल भाबरे पढ़ी देइछंती आउ बुझिछंती, जाहाकि वैदिक काल रे अनेक महा ऋषिंक पाई वेद ज्ञान हासिल करिबा अत्यंत कष्टसाध्य थिला। किंतु आजिर किछि लोक वेद विषय रे ज्ञान बांटुछंती। एपरि मने हुए जे एही लोकमाने समस्त वेदर ज्ञान को गोळिकी पी देइछंती। वेद हेउछि ज्ञान विज्ञानर भंडार। वेदरे निर्गुणर उपासना निषेध करा जाई नाही किंबा सगुणर उपासना को प्रत्याख्यान करा जाई नाही। वेदरे गोटिए ब्रह्मर व्यय रहिछि, किंतु सेही ब्रह्मर विभिन्न प्रकार स्वरूप ज्ञान मध्य आमे वेदरु ही प्राप्त करिथाउ। श्रीसूक्त, विष्णुसूक्त, सरस्वती रहस्य उपनिषद इत्यादि। ऋग्वेदर महामृत्युंजय मंत्र जहा साकार ईश्वरंकु दर्शाई थाए। एही समस्त आधार रे आमर मुनि ऋषि माने ब्रह्मर समस्त रूपकु एक निर्दिष्ट रूप देइछंती। किछि लोक एहा मध्य जुक्ति करंती जे ब्रह्मणी गुण एवं रूपहीन, तेणु एहार कोनोसी निर्दिष्ट आकृति निर्णय करा जाई पारिबो नाही। तेणु प्रतिमा पूजा गलत अटे। किंतु आपण सतरे कोन स्थिर करि पारिबे कि ब्रह्म साकार ना निराकार, निर्गुण ना सगुण एवं एहा द्वैत ना अद्वैत, भक्ति एवं ज्ञान मध्यरे कोनोसी पार्थक्य नाही। दुहे दुनियारू उत्पन्न हेउथिबा क्लेशकु दूर करि दियंती। वेद कुहे जे सगुण एवं निगुण मध्यरे कोनोसी पार्थक्य नाही। जिए निर्गुण, निराकार, अव्यक्त एवं अजन्मा, से भक्तंक प्रेम हेतु सगुण एवं साकार रूप धारण करि निये। मूर्ति पूजा करिबार अनेक कारण अछि। केही जणे साधुंकु पचारिले जदि भगवान सबुआडे अछंती तेबे मूर्ति एवं मंदिरर आवश्यकता कौन पाई? साधु कहिले जे वायु सबुआडे अछि, नचेत आमे निश्वास नेबारे समर्थ होई पारिबा नाही। किंतु वायु को अनुभव करिबा पाई आमकु फैन अर्थात पंखार आवश्यक होइथाए। मूर्ति आउ मंदिर आमकु सेही ब्रह्म किंबा ईश्वरंक सह जोड़ी हेबा पाई साहाय्य करिथाए। मूर्ति आउ मंदिर आम पाई एक सेतु भाबरे कार्य करंती। आम निज पाई आमकु एही सेतु निर्माण करिबाकु पड़िबो एवं एही सेतु को मध्य सुरक्षा देबाकु पड़िबो। आपण अ रु अमृत भंडा पढ़ंती, हेले आपणंक उद्देश्य अमृत भंडा को जानिबा होई न थाए, बरं अ को जानिबा पाई होई थाए। अमृत भंडा उपरे गुरुत्व दिया जाउछि सत, किंतु उद्देश्य हेउछि अ र बहुल व्यवहार उपरे। ठीक सेही भली मृत को जानि करी अमृत पर्यंत पहुंची पारिबे। मृत को ही मूर्ति कुहा जाए। अमृत को जानिबा पाई मूर्ति पूजा करिबार उद्देश्य होई थाए। आकार को मनरे धारण करिकी ही निराकार को कल्पना करा जाई पारिबो। जदि आपणंक मनरे कोनोसी आकार न रहिबो तेबे ध्यान करिबा आपणंक पाई बहुत कष्टकर होई जिवो। जेबे आमे एक लक्ष्य को देखंती सेतेबेले आम मस्तिष्करे लक्ष्यर केंद्रबिंदु रही थाए। जदि आमे वायुरे तीर निक्षेप करंती तेबे तीर लक्ष्यभेद करिबो नाही।
ଯାହା ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏକଲବ୍ୟ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ କରି ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜାଗା ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖେଇ ଦିଏ କିମ୍ବା କହି ଦିଏ କି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଟେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଆସିଯାଏ, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ ହୋଇଯାଏ। ଭକ୍ତିର ତ ଯେ କୌଣସି ରୂପ ହୋଇପାରେ, ସାକାର ହୋଇପାରେ ଆଉ ନିରାକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ହିଁ ଗଲତ ହୋଇ ନଥାଏ। ଆମେ କିଛି ବିଶେଷ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ଆମେ ଏହା କିପରି କରିବା? ଯଦି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତିବଶତଃ ନିଜ ଇଷ୍ଟକୁ କୌଣସି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ କିପରି ଅର୍ପଣ କରିବେ? ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଉପହାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ତ ପାରିବ ନାହିଁ ନା, ସେ ଏହାକୁ କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଯେପରି ସୁଦାମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଧା ଚାଉଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସଭି ଶକ୍ତିଆ ଜଗ କି କରକେ ଏକତ୍ରିତ ହେ ମିଟିକି ଦେହକୁ ଇସେ ଯୋ ପେହେନାୟା। କିଛି ଲୋକ ଏପରି ସୂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚିତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଭୟ ଏବଂ ଲୋଭ ହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୀରାବାଇ, ତୁଳସୀଦାସ, ସୁରଦାସ, ରସଖାନ ଆଦି ଏମାନଙ୍କର କଣ କୌଣସି ଭୟ ଥିଲା ନା ଲୋଭ ଥିଲା? ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କରିବା ହୋଇଥାଏ, ଭୟ କିମ୍ବା ଲୋଭ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ପୁଣି ଯେବେ ଯେ କୌଣସି ବି ଯୁଗ ଅନ୍ତରେ ଈଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ଅବତାର ନେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଲେ। ଆମେ କାହାକୁ ବି ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ବୋଲି କହୁନୁ, କାରଣ ଅନୁଗାମୀ ତ ଧର୍ମପନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଚରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସର୍ବଦା ରହିଆସିଛି ଆଉ ସର୍ବଦା ରହିଥିବ। ଆମେ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତି ନିଗୁଣ କିମ୍ବା ସଗୁଣ ହୋଇପାରେ। କେବଳ ସନାତନ ଧର୍ମ ହିଁ କହିଥାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖେ। ନିର୍ଗୁଣ ଆଉ ସଗୁଣ ପୂଜା କରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତି ପୂଜା କରିବା ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତା ହୋଇଥାଏ। ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସଭ୍ୟତାର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି କଥାରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କମଲ ହାସନଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୋଳ ରାଜା ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି। ସେ ତର୍କ ଦିଅନ୍ତି କି ସେହି ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ନାମକ ଏପରି କୌଣସି ଜିନିଷ ହିଁ ନଥିଲା, ଯାହାକି ଚୋଳ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ତଞ୍ଜାବୁରର ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍ପନା କର ଯଦି ଏହି ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଚୋଳ ରାଜା ତ ଆଜିର ଏଜେଣ୍ଡାସେଟ ମାନସିକତାର ସହଜରେ ଶିକାର ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଯେବେ କୌଣସି ଏକ ଦେଶରେ ଖନନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତି, ମନ୍ଦିର, ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ମାଟି ଭିତରୁ ବାହାରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସେହି ଦେଶରେ କେଉଁ ସଭ୍ୟତା ବାସ କରୁଥିଲା କିମ୍ବା ମାନବ ସଭ୍ୟତା କେତେ ପୁରୁଣା ଥିଲା। ଯେମିତି ଏବେ ସାଉଦି ଆରବରେ ଏକ ଖନନ ସମୟରେ 8000 ବର୍ଷର ବହୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଥିଲା। ସିନୋରୀର ଖନନରୁ ପ୍ରାୟ 4500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଶିବଲିଙ୍ଗ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ, ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ, ରାଣୀ ଅହଲ୍ୟା ବାଇ ହୋଲକର, ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ମୀରାବାଇ ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ଏମାନେ କଣ ସବୁ ପାଗଳ ଥିଲେ କି? ନା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ? ଆଉ ଆଜି କିଛି ଲୋକ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ମସଜିଦ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପାଖଣ୍ଡ ଖୋଜନ୍ତି, ସେମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ମନ୍ଦିରର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଭଗବଦ୍ ଗୀତା, ଉପନିଷଦ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର ଉପରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସର୍ବଦା ଏହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ମନ୍ଦିରର ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ବଦ୍ରିନାଥ, କେଦାରନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଦି।
तेबे से किपरि मूर्ति पूजा विरुद्धरे होइगले? आदि शंकराचार्य, सन्थ एकनाथ, गोस्वामी तुलसीदास समस्ते काशी विश्वनाथ मंदिर परिदर्शन करिबाकू आसिछंती। एक तथ्य एहा भी मिलुछि जे आचार्य शंकर एवं तांको गुरुदेव गोविंदपाद ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगर दर्शन, दंड प्रणाम, पूजापाठर संपूर्ण विधिविधान अनुष्ठान सहित प्रत्येक प्रभातरू आरंभ करुथिले। से एक गुंफारे बसी अनुष्ठान संस्कार विधिविधान ठारू उपरे निगुण निराकार अद्वैत ब्रह्मंक विषय चिंतन मनन मध्य करुथिले। तेणु आमे कहिपारिबा जे आदि शंकराचार्य मूर्ति पूजार समर्थक थिले। दर्शक बंधु, मूर्ति पूजा पाई वेदरे बहुत प्रमाण रहिछि। अथर्व वेदर 3:10 रे संवत्सरस्य प्रतिमा यात्वा रात्रयुपास्महे साण आयुष्मती प्रजा रायस्पसेन संसृज। अथर्व वेदर 2:13-4 रे एहास्मा तिष्ठास्मा भवतु ते तणुहु। एहार अर्थ, हे भगवान आसंतु आउ एही पत्थर तैयारी करा जाइथिबा मूर्ति रे अधिष्ठित हुअन्तु। अथर्व शीर्षम रे सूर्यग्रहे महान दाम प्रतिमा सन्निध्यो उआ जप्तुआ सिद्धमनत्रो भवति। एहार अर्थ, सूर्य ग्रहण समय रे महानदीरे अथवा प्रतिमार निकटरे एही उपनिषद जप करिकी साधक सिद्ध मंत्र होई जाए। देवी अथर्व शीर्षम रे निशिथे तुरीय संध्यायाम जप्तुआ वस्किद्धिर्भवति। नूतनयाम प्रतिमायाम जप्तुआ देवता सान्निध्यम भवति। प्राण प्रतिष्ठायाम जप्तुआ प्राणानाम प्रतिष्ठा भवति। एहार अर्थ हैला, प्रतिमारे शक्तिर अधिष्ठान करा जाउछि, प्राण प्रतिष्ठा करा जाउछि। ईश्वरंक सर्वव्यापक शक्ति अधिष्ठित मूर्ति रे होइथाए। तेणु साधक माने भाबंती जे से पत्थर रे निर्मित प्रतिमा को पूजा करुनाहांती, बरं सेही प्रतिमूर्ति रे थिबा असीम शक्ति को उपासना करुछंती। बाह्य दृष्टि रे जणा पडुछि जे से मूर्ति पूजा करुछंती, किंतु वास्तवरे से सेही मूर्ति माध्यमरे सर्वव्यापक शक्ति को पूजा करुछंती। आमर सनातन वैदिक सिद्धांत रे भक्त माने मूर्ति को पूजा करंती नहीं, बरं सेही मूर्ति रूपरे ईश्वरं को ही पूजा करिथांती। जेउ ईश्वर सबु जगारे परिपूर्ण अटंती, तांकर विशेष ध्यान करिबा पाई मूर्ति तैयारी करी सेही मूर्ति रे सेही परमात्मांकर पूजार्चना करा जाए। काहेकि ना जदि केवल मूर्ति को पूजा करा जाइथांता, तेबे पूजा करिबा समय रे पत्थर मूर्तिर भाव रखिबा उचित जे हे पत्थर देवता तुमे मोर कल्याण कर, किंतु केही एहा कुहंती नहीं। तेणु भक्त माने एक प्रतिमूर्ति रे भगवान को उपासना करंती, अर्थात एक मूर्तिर भाव को लिभाई ईश्वरं को उपासना करंती। सूरदास मूर्ति पूजा करी पारुनथिले, किंतु से सगुण पूजार उपासक थिले। तुलसीदास एवं मीराबाई मूर्ति पूजक थिले एवं सगुण निगुण ठारू बहु आगकू चली जाइथिले। तेणु द्वैत अद्वैत निर्गुण सगुण साकार निराकार शैव वैष्णव आदि झगड़ा एवं जुक्तितर्कर विषय नुहे। तथापि निराकारवादी माने प्रायतः साकार उपासना बा मूर्ति पूजा को विरोध करंती। आउ केवल निराकार उपासना व्यक्ति माने ना तस्य प्रतिमा अस्ति एपरी कथा गुड़िकू उद्धृत करिकी ही सेमाने एकपाखिया निष्पत्ति नेई संतुष्ट होइथांती। दर्शक बंधु, साकार शरीर रे ही निराकार विचारर आधार रही थाए, किंतु विरोधी माने एते छोट कथा को बुझी न पारी बेकारटारे बक बक होई अज्ञानतार परिचय देउछंती। दर्शक बंधु, आपण मूर्ति पूजार विरुद्ध रे अछंती ना समर्थन रे अछंती? कमेंट रे लेखि जणांतु। भिडियोटी जदि भल लागिछि गोटिए लाइक करि दियंतु, आउ चैनल को सब्सक्राइब करी शेयर करि दियंतु। जय श्रीराम, जय सत्य सनातन।